Namaskaram. Welcome back to Shloka EL, a channel dedicated to help you chant better and like a pro. Happy Pongal. In this video session, we shall be continuing our journey of Shivananda Lahari. Let's review Shloka number 71 to Shloka number 80. Let's get started. Om Namah Shivaya. Shivananda Lahari, Shloka number 71. आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भावचाप आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भावचाप युक्तै शिवस्मरण बाण युक्तै शिवस्मरण बाण गणैरमोघैः युक्तै शिवस्मरण बाण गणैरमोघैः निर्जित्य किल्बिषरिपून् विजयी सुधीन्द्रः निर्जित्य किल्बिषरिपून् विजयी सुधीन्द्रः सानन्दमावहति सुस्थिर राजलक्ष्मीं सानन्दमावहति सुस्थिर राजलक्ष्मीं आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भावचापयुक्तै शिवस्मरण बाण गणैरमोघैः निर्जित्य किल्बिषरिपून् विजयी सुधीन्द्रः सानन्दमावहति सुस्थिर राजलक्ष्मीम्. Shloka number 72. ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमः प्रदेशं ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमः प्रदेशं भित्त्वा महाबलिभिरीश्वर नाममन्त्रैः भित्त्वा महाबलिभिरीश्वर नाममन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषण मुद्वहन्ति ये पादपद्ममिहते शिवते कृतार्थाः ये पादपद्ममिहते शिवते कृतार्थाः ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमः प्रदेशं भित्त्वा महाबलिभिरीश्वर नाममन्त्रैः
दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्ममिह ते शिवते कृतार्थाः. श्लोका नंबर 73. भूदारतामुदवहद् भूदारतामुदवहद्यदपेक्षया भूदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्रीभूदारयेव किमतस् श्रीभूदारयेव किमतस् सुमते लभस्व सुमते लभस्व भूदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्रीभूदारयेव किमतस् सुमते लभस्व केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनाम् केदारमाकलित मुक्तिमहौषधीनाम् मुक्तिमहौषधीनाम् केदारमाकलित मुक्तिमहौषधीनाम् पादारविन्दभजनम् पादारविन्दभजनम् परमेश्वरस्य परमेश्वरस्य पादारविन्दभजनम् परमेश्वरस्य भूदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्रीभूदारयेव किमतस् सुमते लभस्व केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनाम् पादारविन्दभजनम् परमेश्वरस्य. श्लोका नंबर 74. आशापाशक्लेश आशापाशक्लेश दुर्वासनादि आशापाशक्लेश दुर्वासनादि दिव्यगन्धैरमन्दैः आशापाशक्लेश दुर्वासनादि भेदोद्युक्तैर्दिव्यगन्धैरमन्दैः. I repeat. आशापाशक्लेश दुर्वासनादि भेदोद्युक्तैर्दिव्यगन्धैरमन्दैः आशाशाटीकस्य पादारविन्दम् आशाशाटीकस्य पादारविन्दम् चेतः पेटीं वासितां मे तनोतु चेतः पेटीं वासितां मे तनोतु आशापाशक्लेश दुर्वासनादि भेदोद्युक्तैर्दिव्यगन्धैरमन्दैः आशाशाटीकस्य पादारविन्दम् चेतः पेटीं वासितां मे तनोतु. श्लोका नंबर 75. कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगम्
सरसचित्रगतिं सवेगम् कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगम् सर्वेङ्गितग् hold the egg सर्वेङ्गितज्ञमनघम् सर्वेङ्गितज्ञमनघम्. Hope you got it. सर्वेङ्गितज्ञमनघम्. ध्रुवलक्षणाढ्यम् सर्वेङ्गितज्ञमनघम् ध्रुवलक्षणाढ्यम् सर्वेङ्गितज्ञमनघम् ध्रुवलक्षणाढ्यम् चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगम् सर्वेङ्गितज्ञमनघम् ध्रुवलक्षणाढ्यम् चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ. श्लोका नंबर 76. भक्तिर्महेश पदपुष्कर मावसन्ति भक्तिर्महेश पदपुष्कर मावसन्ति कादम्बिनीव कुरुते परितोषवरुषम् कादम्बिनीव कुरुते परितोषवरुषम् सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत् तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत् भक्तिर्महेश पदपुष्कर मावसन्ति कादम्बिनीव कुरुते परितोषवरुषम्
सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत्. श्लोका नंबर 77. बुद्धिस्थिरा भवितु बुद्धिस्थिरा भवितु मीश्वरपादपद्म बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्म सक्तावधूर्विरहिणीव सक्तावधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ति सक्तावधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ति. सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि सम्मोहितेव शिव मन्त्रजपेन विन्ते सम्मोहितेव शिव मन्त्रजपेन विन्ते. बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्म सक्तावधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ति. सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि सम्मोहितेव शिव मंत्र जपेन विन्ते. श्लोका नंबर 78. सदुपचार विधिष्व नुबोधिताम् सदुपचार विधिष्वनुबोधिताम् सविनयां सुहृदं समुपाश्रिताम् सविनयां सुहृदं समुपाश्रिताम् सदुपचार विधिष्वनुबोधिताम् सविनयां सुहृदं समुपाश्रिताम्. मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढवधूमिव वरगुणेन नवोढवधूमिव सदुपचार विधिष्वनुबोधिताम् सविनयां सुहृदं समुपाश्रिताम्. मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढवधूमिव. श्लोका नंबर 79. नित्यं योगी मनस्सरो जदल संचारक्षमस् नित्यं योगी मनस्सरो जदल संचारक्षमस् त्वत्कर्मः
karmaha. It's a longer line comparatively. Nityam yogi manas sarojadala sanchara kshamastvat kramaha. Nityam yogi manas sarojadala sanchara kshamas sancharak. Hold the ik there. Sarojadala sancharak kshamas tvat kramaha. Hope you all got it. Nityam yogi manas sarojadala sancharak kshamas tvat kramaha. Shambho tena katham. Shambho tena katham kathorayamrang sound. Kathorayamrang vakshah kavatakshatihi. Kathorayamrang vakshah kavatakshatihi. Shambho tena kathang kathorayamrang vakshah kavatakshatihi. I repeat. Nityam yogi manas sarojadala sancharak kshamastvat kramaha. Shambho tena kathang kathorayamrang vakshak kavatakshatihi. In a single breath. Atyantam mridulam. Atyantam mridulam. Twadanghriyugalam, twadanghriyugalam, atyantam mridhulam, twadanghriyugalam, ha me manash chintayaha, ha me manash chintayaha, atyantam mridulam, twadanghriyugalam, ha me manash chintayaha. Manash, hold the ish, manash chintayaha. Ye tallochana gocharam kuru vibho. Ye tallochana gocharam kuru vibho. Hastena samvahaye. Hastena samvahaye. Ye tallochana gocharam kuru vibho hastena samvahaye. Nityam yogi manas sarojadala sancharak kshamastvat kramaha. Shambho tena kathang kathorayamrang vakshak kavatakshatihi. Atyantam mridulam twadanghriyugalam ha me manash chintayaha. Ye tallochana gocharam kuru vibho hastena samvahaye. Last shloka for this video session. Shloka number 80. Yeshyat yesha. Ye is always long. Yeshyat yesha janim manosya kathinam. Yeshyat yesha janim manosya kathinam. Tasmin nata nitimat. Tasmin nata nitimat. Yeshyat yesha janam. Sorry. Yeshyat yesha janim manosya kathinam tasmin natanitimat. Drakshayai drakshayai girisimni. Drakshayai girisimni komalapadan. Komalapadan. Drakshayai girisimni komalapadan nyasaf purabhyasitaha.
न्यासः पुराभ्यासितः द्रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपदन्यासः पुराभ्यासितः नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषु नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनम् प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनम् शम्भो किमर्थं तव शम्भो किमर्थं तव प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनं शम्भो किमर्थं तव येष्यत्येष जनिं मनोऽस्य कठिनं तस्मिन्नटानीतिमत् द्रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपदन्यासः पुराभ्यासितः नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनं शम्भो किमर्थं तव. This brings us to the end of the presentation. Hope you enjoyed this video session. Happy learning. Please post your comments and likes. Thank you. Revision time. आरूढभक्तिगुणकुञ्चितभावचापयुक्तैः शिवस्मरणबाणगणैरमोघैः निर्जित्य किल्बिषरिपून् विजयी सुधीन्द्रः सानन्दमावहति सुस्थिरराजलक्ष्मीम् ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमः प्रदेशम् भित्वा महाबलिभिरीश्वरनाममन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्ममिह ते शिवते कृतार्थाः भूदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्रीभूदार एव किमतः सुमते लभस्व केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनां पादारविन्दभजनं परमेश्वरस्य आशापाशक्लेशदुर्वासनादि भेदोद्युक्तैर्दिव्यगन्धैरमन्दैः आशाशाटीकस्य पादारविन्दं चेतः पेटीं वासितां मे तनोतु कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगं सर्वेङ्गितज्ञमनघं ध्रुवलक्षणाढ्यं चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ भक्तिर्महेशपदपुष्करमावसन्ति कादम्बिनीव कुरुते परितोषवर्षं सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत् बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्मसक्ता वधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ति सद्भावना स्मरण
दर्शनकीर्तनादि सम्मोहितेव शिवमन्त्रजपेन विन्ते सदुपचारविधिष्वनुबोधितां सविनयां सुहृदं समुपाश्रितां मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढवधूमिव नित्यं योगी मनः सरोजदलसञ्चारक्षमस्त्वत्क्रमः शम्भो तेन कथं कठोरयमरां वक्ष कवाटक्षतिः अत्यन्तं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलं हा मे मनश्चिन्तयः ये तल्लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये येष्यत्येष जनिं मनोऽस्य कठिनं तस्मिन्नटानीतिमत् रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपदन्यासः पुराभ्यासितः नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायस्सत्सु शिलातलेषु नटनं शम्भो किमर्थं तव